ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, мардуми ютуб, подписчикои муҳтарам, болельщикои канали Саудо ТВ, мардуми дурай ватан, шахсиятое ки ба хотири хонаҳои Душанбе тамошо мекунед моро. Имрӯз числа 24 июли соли 2025 ирӯза наворда дута эълон, якто замини арзонак, сето хона, 7то квартираи фурӯшӣ, яъне ки ҳамаш аз дохили Душанбе ҳай. Агар шумо хоҳиши фаҳмидани нарх навои квартираҳои фурӯшии Душанбе дошта бошед, агар хоҳиши фаҳмидани нарх навои хонаҳои Душанберо дошта бошед, пас видеора дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои муҳтарам, болельщикои канали Саудо ТВ, видеора бо диққат тамошо кунед, сабр карда хушрӯ тамошо кунед, адресҳоро гӯш кунед. Саудо ТВ нақлаш мекунад. оиди хонаҳои Душанбе видеора сар мекунем. Барои реклама рақамҳоро мегзорам. хона, замин чизе боша, дар WhatsApp муроҷиат карда метавонед. рафтем дӯстонам макасад. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсият метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. Мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Туркистон баранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон баробар азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. Марамат срочно боротона занг дада роҳӣ кунед борадар азиз. эълона гӯш кунед. мега ки ассалому алайкум дӯстони азиз, ба ман квартира дар кор то 350 000 сомонӣ. як хонага боша мешава, мега як хонагадам шигр мекунем. аз тарафҳои Душанбе, тарафҳои 102, Зарнисор, Зарафшон боша, пули ма таппа тайёрай, мега 350 000 дорам. дар WhatsApp-ам кадомитон дорен, занг базанен, масиҳат мекунем, мегиремш. бачако, шанси беҳтарин дар канали Саудо ТВ барои хонафурӯшо. ина маълумот қатъияка чах кунем бачаҳо. яка чӣ мега? мега ассалому алайкум. мо мехоҳем аз гирду атрофи шаҳри Душанбе як хонага ё 2 сотих заминай, 1 сотих заминай, 3 сотих заминай боша мехарем, мега суммон 100 000 сомонӣ дорем, мехарем. ягон сотих замин, 1, 2, 3 сотих, як хона дошта боша ки ами рафта зиндагӣ кунем, мега то 100 000 сомон. дар рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp да аз номи канали мо одамои доштагӣ занг бизанед. ҳамин хеле эълон дар кор боша, агар дар WhatsApp настин, эълон бачаҳо 50 сомон ай пешакӣ мегем, розӣ бошен, дар WhatsApp эълонтон мекунем. мегзарем ба якумин замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ ҳастай дар ноҳияи Темурмалик. ҳамин якта замини арзонак ба дӯстон навориш мекунем. далши мерем тарафҳои хонаҳои Душанбе. ноҳияи Темурмалик нархша мега ки 40 000 сомонӣ гуфтанд. ман гуфтам ака чанд сотихай, дига ответ надод, ба он хотир видеора ман сар кардам. 40 000 сомон дар WhatsApp-шон метавонед муроҷиат бикунед. ками кам ҳамин 5-6 сотих зиёдай бачаҳо азиз, ба гарантияш. ноҳияи Темурмалик замини фурӯшӣ 40 000 сум дар WhatsApp-шон аз номи канали Саудо ТВ занг занед. мардуми маҳалла ҳама зиндагӣ дорад бачаҳо азиз. просто акада сум дар кор ки ҳастай, савдош мекунад. занг бизанен, масиҳат кунен, бихаренш. лайкор амонен, навора сар мекунем. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. 2 этажа хонаи фурӯшӣ ҳастай ки масоҳати 6 сотих замин дораву дорои 4 ҳуҷра. 6 сотиха, 2 этажа, 4 хонага, тарафҳои 9 километри шаҳри Душанбеда қарор дорад. дохили хонаҳо ремонтҳо бад нестай, мехарен, зиндагӣ мекунен. 6 сотих 400 000 сомонӣ. 4 комната ва иморатҳои ёрирасон. 6 сотих замин дар 9 километр, баъди дарвоза, роҳи Калон. хоб аз роҳи Калон то хона мега 1 километр болои мағоза. занг бизанен бачаҳо, чах кунен, бигиренш. видеода лайк монен, дар канал подписатсия кунен. шумораи лайкҳо камай. баъд як савол бачаҳо, ҳами чӣ меган ВК ютуб ром аст, ҳами
چخلای ویدیوهای ما را میبره همین پروگرام در روسیه. اگر بدونین خویش همتون جواب دین. میگذاریم به سیومین خانه فروشی. میگن که وکا ویدیو بود است، وکا یوتیوب بود است، باید از پیداش دیگه در روسیه مقصد مردم هم قد کار میکنه. شما همون را استفاده برین ویدیوهای ما میبره یا نه؟ امیر اگر بدونین یا که ببره اگر امی سوال جواب دیم بچو مقصد مدا وجنیه. خانه نزدی حولگی مساحت 6 سوتیق زمین 6 کمنته ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه. همین را 170,000 قید کردگیان. ما که دیگه دلشی جواب ندادم بچو. همین شاید 1,700,000 باشه یا که 170,000 باشه. فقط دوستان در واتساپ شون زنگ زنین. مایلش تول که واتساپ دستی زنگ نزنین. خب طرفای یکتوت کالخوزی روسیه 2 کخنی 2 حاجتخانه 2 پدول داره. 170 یا که 1,700,000 روبل. بسیاری میگه که انیخ کده بعد رکلام کنن. بچه بسیارش جواب نمیتوخی. وقتی روی میکنن دیگه جواب نمیتن. میگذاریم با چهارمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است که دو خانگاه کوارتیره 13 اتاژ مساحت 44 کوادرات متر ناحیه سینو طرفای زرافشان زرنیسار نزد تاکسی های رگر حصار شهر نو پلیکلینیکای 14 اینفکسیون است که همون طرفا خلاص 360,000 نرخ 44 کوادرات دو خانگاه ремонта دیدین کدام حالت کدام سستیانی قرار دارم. دو خانگاه جایگیر در زرافشان دوم مستراک خانه با تمام شرایطو درآمده زندگی را سر میکنین. دو تا کاندیشنر، خالدینلیک، استیرالنای ماشینای جمعشویی. خب چخیلی که در ویدیو تماشا کردین شرایط خانه همین حالت 360,000 سامانی. زنگ زنین بچه‌ها مسیح کنین مقبول باشه بگیرین. ویدیو دا لایک کنین در کانال ابونه شین خانه هاتون ویدیو کار روی کنین. میگذاریم با پنجمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است که یک حجرگاه کوارتیره 9 اتاژ 42 کوادرات متر ناحیه سینو شهر دوشنبه. یک خانه 42 کوادرات میتونین دو خانه‌اش کنین. دو خانه میده یکی یک خانه کلان سینو دوشنبه. خب سروش نه فروشی 42 کوادراته ремонтош дараҷаи олияе миёна ҳам нест дараҷаи олӣ ремонт кардагиай метоненда бихарин зиндагиро сар бикунем. аз Саудо ТВ дӯстон фақат эълон карданай чизе ки мо қабул мекунем чизе ки роӣ мекунанд чизе ки миёвем монтаж мекунем хонаҳоро ҷобаҷо карда баъдан дар эълон мегзорем. мардуми хонахар хонафурӯшода бисёри бад нороҳат накунен. ҳамин конкретно харидоро адресора гӯш кунен. Саудо ТВ нақл мекуна. баъди маъқул шидан метонен дар ватсап ёки дастӣ занг бизанен. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки дуҳуҷрага квартира якум этаж масоҳат 52 метри квадратӣ ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе 255,000 сомонӣ Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ поёни корвон 52 квадрата ҳай. метонен муроҷиат бикунен маъқул ки боша бигириниш. хона ҳамин ҳолат дар надораву тиреза дора падабои тапатайёракай далши хона ремонт талабай. маълумоти бештарша занг бизанен бигирен. нашод масъала ВК ютуб бачо ҳамин масъаларо як ҷавоб битен агар ки бидонен чунки ютуб бози кор накесай дар Русия бо гап-гапай ки VPN қатъи кор кунӣ штраф дора. баъдан ҳамун ВК ютуб буромадааст. ҳамун ВК ютуб да наворои мо мебурояд ё ки намебурояд бача азиз? агар ки набурояд магарам бо канали нав кушоем барои ВК ютуб. ҳаминро ҷавоб ден. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки дуҳуҷрага квартира якум этаж масоҳат 50 квадрат метр 390,000 сомон нарх шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳ Мансур 390 та 50 квадрат ду хонага ремонтошам бад нестай. мехарен зиндагиро сар мекунем. хона дар ҳолати миёна қарор дорад. хоб назди канечкаи 16 да қарор дорад. хоб территорияи док яъне ки ҳолати душ инаи
қисмати калидорш бача азиз. خیر با خودتون میتونید مراجعه کنید. زنگ زنید مسیح کنید. خب بعدا دوستان فکراتون در تگ کامنتار یا نویسین. نوارو چخیلی معقول شید نشید. اگر که ویدیوهای ما معقول باشه کامنتار یا نویسین که سعودو تیوی با پیش. گلینی موتیواسیون میتونم میدونین. دستگیری باشه اگر با دالچی ویدیوهای زورای. هشتمین خانه فروشی نزدیک حولگی. خانه فروشی است که سه حجرگاه. مساحت 3 سوتیخه این داخلی خانه ها ناحیه فردوسی شهر دوشنبه 480,000 با سویت موزیکای داخلی خانه نگاه کنین 70 کوادرات متر مساحت داخلی خانه ها در نزد خانه مسجد مکتب میدانچه فوتبال بازی و مغازینو برای کلبسه خری می باشد خانه دو تا پدوال کلان دارد دوستان عزیز خانه همین حالت حولی استیاشکا دروازه 4 یا 5 متر کلان فسانو خانه ها ابایاش قطعی میتونین زنگ بزنین بگیرین 480,000 سامانی لایک ها رمانین در کانال подписать سکنین خانه هاتون چند صورت ویدیو نوار کده روی کنین بو خوب درکت چون که خریدار باید تماشا کنه و معقول کده بگیرش فقط با ویدیو اگر امکان باشه زورای میگذاریم با نهمین کوارتیره فروشی ویدیو را با دقت تماشا کنید اگر که خانه نخرینم از نرخ نوای خانه های دوشنبه شما با خبر میشیم بچه عزیز کوارتیره فروشی دو حجرگاه کوارتیره 5 متر 57 کوادرات متر ناحیه سینو شهر دوشنبه ممکن که بچه ها کامنتار کنه که خانه هاتون چی به همش 350 400 500 هزار سومونه های چون که دوستان خانه های دوشنبه به نهایت قیمت های نرخ نوا درجه بلند قرار داره بچه چیزی که ما اعلان میکنیم دوستان همین حرکت میکنیم ارزان تراش نوار کنیم از این ارزانش نیست بچه نمیویم که نوار کنیم اگر باشه ما هم مثال نوار میکنیم ما هم طرفدار همون شخصیت های هستیم که در روسیه طولی چند سال اپشکو زنگ میزنم مثال بخونه ایم بدر بخونه ایم بعدا خانه فروش ها خداوند کم تر انصاف بده همون نرختون یک کم تر اگر علاج باشه پسر کنه همین مردمی بخونم خانه دار شوم میگذاریم بعد دهمین کوارتیره فروشی کوارتیره فروشی است که دو حجرگاه کوارتیره در 3 متر 45 کوادرات متر ناحیه سینو شهر دوشنبه 520,000 سامانی کاندیشنر استیرال نیا ماشینا سویت او پستانی اتابلینی داره قسمتی دوش ایجاش باشه استیرال ماشینا خب انای وانچش مکتب صدیق مغازین در تریتوریاش میگه گرد و اطراف ده قرار دارد 520,000 45 کوادرات متر 45 کوادرات هم مایده بدن نیسته کلونی بدن نیسته اینه که 520,000 هم به دهان آسونه بچه عزیز به نهایت نرخ قیمت از روی میلیون نرخ موندن فکر میکنم که ارزنده نیست شما چی فکر دارین اوید همین خونه 45 کوادرات با 520,000 ارزنده هست یا که نیست فکرات ها نایسنین خونه فروشو بچه ها عزیز نگاه میکنم بعد یا فکر دمیم وایوان میگذاریم با 11مین کوارتیره فروشی یک حجرگاه کوارتیره 52 کوادرات میتونین دو خونگاش کنین 12 متر حالتی کروبکا شهر دوشنبه ناحیه شاه منصور 390,000 سامانی دامی 25 آشیانه میگه خونه در 12 آشیانه قرار دارد خب نزدیکی بازار شاه منصور بازار زلیانی در نزدیکی مکتب 65 قرار دارد ساختمان بعدی 1.5 سال پس تمام میشه و خب رقمای دستی اخیرش 2277 میتونن مراجعه کنین دوستان این روزا نواری ما جنبست شد 10 خونه یک زمین 2 اعلان در کار باشه میتونن مراجعه بکنین پیشکی میگم اعلان 50 سامانی لایک ها رمانین در کانال подписать سکنین خانه هاتون ویدیو کده روی کنین نوار معقول شید نویسین که پریود سعودو تیوی زنده باشین بچه عزیز آباد باشین